اور بات کر لیتے ہیں ورلڈ کپ کے آج کے اہم میچ کی۔ ورلڈ کپ کے اپنے اہم ترین لیگ میچ میں آسٹریلیا نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد نیوزی لینڈ کو 5 رن سے شکست دے دی ہے۔ بلیک کیپس 389 رنز کے تعاقب میں 383 رنز بنا سکے۔ رویندرا 116 رنز بنانے کے باوجود اپنی ٹیم کو میچ نہ جتوا سکے۔ ایڈم زمپا نے 3 شکار کیے۔ اس سے پہلے آسٹریلیا نے 388 رنز کا مجموعہ سکور بورڈ پر سجایا۔ اہم میچ میں کینگروز کی کامیابی کے بعد پاکستان کے سیمی فائنل میں جانے کے امکانات نہ ہونے کے برابر رہ گئے۔ اور بات کریں گے لہولہان غزہ کی۔ اسرائیل غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تل گیا۔ اسرائیل کی بڑی فوج گولے برساتی ہوئی غزہ میں داخل ہو گئی۔ اسرائیل نے زمینی حملے کی فوٹیج بھی جاری کر دی۔ سمندر سے بھی اسرائیل کے جنگی جہازوں اور طیاروں سے اب تک سب سے تباہ کن بمباری کی جا رہی ہے۔ فلسطین کا انٹرنیٹ مواصلاتی نظام بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ کئی مقامات پر اسرائیل کے زمینی حملے کا مقابلہ جاری ہے۔ اسرائیل پر راکٹس بھی فائر کیے گئے۔ غزہ میں قیامت کا منظر، ہر طرف خوفناک دھماکے اور تباہی۔ بیت الحیا، بیت الحنون، غزہ کے شمال مغربی اور وسطی علاقے اسرائیل کی وحشت کا نشانہ۔ اسرائیلی زمینی فوج غزہ میں داخل ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کی جاری فوٹیج میں ٹینکوں کی بہت بڑی تعداد کو غزہ کی جانب بڑھتے دیکھا جا سکتا ہے۔ حماس نے اسرائیل کو جوابی نشانے پر رکھ لیا۔ حماس کا کہنا ہے کہ اس کے سپاہی کئی مقامات پر اسرائیلی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اسرائیل پر متعدد راکٹ بھی فائر کیے گئے۔ غزہ کی سیٹلائٹ امیج نے بھی خوفناک اسرائیلی حملوں کی تصویر دکھا دی۔ اسرائیلی بحریہ بھی غزہ پر خوفناک گولہ باری کر رہی ہے۔ حملے اس قدر شدید ہیں کہ تباہ عمارتوں سے لاشوں اور زخمیوں کو نکالنا ناممکن ہے۔ مجموعی طور پر 100 اسرائیلی طیارے بمباری میں شریک ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی کے مزید 15 اہلکار بھی اسرائیلی حملوں میں مارے گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق رات گئے حملوں میں مزید ہزاروں افراد کے شہید ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ شہادتوں کی تعداد 7,500 سے تجاوز کر چکی۔ شہداء میں 3,000 سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ غزہ کے اسپتالوں کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ زخمیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ زخمیوں کی کل تعداد 21,000 سے زائد ہو چکی، جبکہ اسپتالوں میں طبی سہولیات ناپید ہو چکی ہیں۔ اسرائیل کے وحشیانہ حملوں سے فلسطین میں جاری المیہ شدید ہو گیا۔ پانی بجلی کے بعد مواصلاتی نظام بھی اسرائیل نے تباہ کر دیا۔ تباہال فلسطینی اپنے پیاروں کی اطلاع سے بھی محروم ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے سابق نمائندے کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں غزہ میں اپنی کارروائیوں سے دنیا کو اندھیرے میں رکھنا چاہتا ہے۔ غزہ میں غیر ملکی نامہ بھی سیٹلائٹ فون سے رپورٹنگ پر مجبور ہو گئے۔ اسرائیل نے ہنستے بستے غزہ کو کھنڈرات میں بدل دیا۔ غزہ کا پانی، بجلی اور ایندھن تو بند تھا، اب اسرائیل نے مواصلاتی نظام کو بھی نشانہ بنایا۔ تباہال فلسطینی دنیا سے کٹ گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق غزہ میں بے گھر ہونے والے فلسطینی اپنے پیاروں کے ساتھ رابطوں سے بھی قاصر ہو گئے۔ وہ کوئی فون کال بھی وصول نہیں کر سکتے۔ فلسطینی علاقوں میں انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کے سابق خصوصی نمائندہ مائیکا لنگ کا کہنا تھا کہ اسرائیل غزہ کی پٹی میں مواصلات کو منقطع کر چکا ہے۔ اس اقدام کا مقصد دنیا کو حالات سے بے خبر رکھنا ہے۔ فلسطین میں غیر ملکی میڈیا کو بھی مواصلاتی نظام تباہ کیے جانے سے سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ میڈیا رپورٹرز صورتحال سے آگاہی کے لیے سیٹلائٹ فون استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم نے عالمی فریقوں سے غزہ میں اسرائیلی جارحیت بند کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اسرائیلی حملوں کو پاگل پن قرار دیا۔ سعودی عرب کی مغرب کے دوہرے معیار پر تنقید۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ صہیونی حملے بند نہ ہوئے تو کسی بات کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ غزہ پر وحشیانہ صہیونی حملے، مسلم دنیا کا فوری جنگ بندی پر زور۔ OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے سلامتی کونسل کے مستقل رکن ممالک، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور انسانی حقوق کمیشن کے ہائی کمشنر کو خط لکھ دیے۔ حسین ابراہیم طاہا نے فوری جنگ بندی پر، فلسطینی عوام کے لیے عالمی تحفظ اور فوری امداد مہم چلانے پر زور دیا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں کو پاگل پن قرار دے دیا اور کہا اسرائیل غزہ پر حملے بند کرے۔ بمباری سے خواتین نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس سے انسانی بحران مزید گہرا ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں سعودی نمائندے عبداللہ عزیز الاصل نے تنازع کے پھیلاؤ سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس خطے کی سلامتی کو خطرہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ کی پٹی میں مسلسل اسرائیلی جنگی جرائم نے پورے خطے کو بارود کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا ہے۔ اگر ایسے مظالم جاری رہے تو کچھ بھی ممکن ہوگا اور کسی بات کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔
مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں دنیا بھر میں مظاہرے جاری ہیں۔ نیو یارک میں مظاہرین نے احتجاجاً سب وے پر قبضہ کر لیا۔ پولیس نے 100 سے زائد مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ کینیڈا، جاپان، انڈونیشیا اور دیگر ممالک میں بھی اسرائیل مخالف مظاہرے کیے گئے۔ نئی دہلی، برسلز اور دیگر شہروں میں بھی اسرائیل مرد آباد ریلیاں نکالی گئیں۔ اسرائیل کی دہشت گردی پر دنیا بھر میں غم و غصے کی لہر۔ نیو یارک میں بڑا مظاہرہ ہوا۔ وائس فار پیس نے بھی مظاہرے میں حصہ لیا۔ مظاہرین نے گرینڈ سینٹرل اسٹیشن کو بند کر دیا۔ پولیس نے 100 سے زائد مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ شکاگو میں بھی ہزاروں افراد نے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ ٹورنٹو، ٹوکیو اور جکارتا میں بھی عوام نے اسرائیل کے خلاف ریلیاں نکالی۔ ادھر عراق میں بھی غزہ پر اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف بڑا مظاہرہ ہوا۔ یمن، اردن، قطر، مصر، لبنان اور لیبیا میں بھی فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کیے گئے۔ ایک جانب نہتے فلسطینی تو دوسری طرف طاقتور ترین اسرائیلی فوج۔ مزید بتا رہی ہیں ساتھی اینکر سحر کامران۔ اسرائیل کا شمار فوجی طاقت کے اعتبار سے دنیا کی طاقتور ترین افواج میں کیا جاتا ہے۔ اسے دفاع کے شعبے میں سالانہ امریکہ سے $3.8 بلین کی امداد بھی ملتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسرائیلی مسلح افواج 1,69,000 دستوں پر مشتمل ہے، جبکہ 4,65,000 ریزرو فوج اس کے علاوہ ہے۔ اسرائیلی فوج کے پاس 2,200 ٹینکس اور 530 آرٹلری موجود ہے۔ اگر فضائی قوت پر نظر ڈالی جائے تو اسرائیلی فضائیہ کے بیڑے میں 339 جنگی طیارے موجود ہیں۔ ان میں سے 309 فائٹر جیٹس ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی ایئر فورس کے پاس 196 F-16، 83 F-15 اور 30 F-35 موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 142 ہیلی کاپٹرز اور 43 اپاچی ہیلی کاپٹرز بھی اسرائیلی ایئر فورس کا حصہ ہیں۔ اگر اسرائیل کی بحری قوت پر نظر ڈالی جائے تو اسرائیل نیوی میں 49 کوسٹل کامبیٹنٹس جبکہ 5 جنگی آبدوزیں موجود ہیں جو تمام امریکی ٹیکنالوجی کی حامل ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ بھارتی جنتا پارٹی کا اسرائیل سے گٹھ جوڑ۔ غزہ جنگ کے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے کے لیے واٹس ایپ اور فیس بک پر گروپس بنا لیے۔ بھارتی انتہا پسندی کا چہرہ بے نقاب۔ عالمی میڈیا نے ہندوتوا کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ 7 اکتوبر کو غزہ پر اسرائیلی حملے کی حمایت میں بی جے پی کھل کر سامنے آ گئی۔ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے دعوے شروع کر دیے۔ عرب ٹی وی الجزیرہ کے مطابق بھارت حماس اسرائیل تنازع میں جھوٹا پروپیگنڈا پھیلانے میں سر فہرست آ گیا۔ دی وائر کے مطابق بی جے پی نے سوشل میڈیا گروپس بنا کر مسلمانوں کے خلاف جھوٹا مواد شیئر کرنا شروع کر دیا۔ 13 سے زیادہ ہندوتوا گروپس نے بھارت میں مقبولیت حاصل کر لی۔ مودی سرکار کی مہم میں اسرائیلیوں کو معصوم دکھا کر کہا جاتا ہے کہ کشمیر میں بھی ہندو مسلمانوں کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہیں۔ بات کرتے ہیں بھارت کی ہٹ درمی کی۔ بھارتی فوج کو پے در پے رسوائی کا سامنا ہے۔ پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک اور سازش اور فالس فلیگ آپریشن کا ڈھونگ بری طرح ناکام ہو گیا۔ جڑی بوٹیوں کی تلاش میں غلطی سے سرحد پار کرنے والے معصوم شہریوں کو دہشت گرد بنا دیا۔ بھارتی میڈیا پر من گھڑت پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ بھارتی فوج کی ایک اور بھونڈی سازش ناکام۔ فیک انکاؤنٹرز کی اسپیشلسٹ ہندوستانی فوج کا ایک اور فالس فلیگ آپریشن بری طرح ناکام۔ ہزیمت اور رسوائی ہندوستانی فوج کا مقدر بن چکی۔ وادی نیلم کی گریس ویلی سونار سے تعلق رکھنے والے 5 نوجوان 2 دن پہلے جڑی بوٹی کی تلاش میں گھر سے نکلے اور ابھی تک واپس نہیں آئے۔ متاثرہ گھر والوں نے ان جوانوں کی گمشدگی کی رپورٹ فوری طور پر مقامی پولیس کو درج کروا کر FIR کٹوا دی۔ 2 دن بعد اچانک را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ہندوستانی اخباروں نے جھوٹا اور من گھڑت پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے 5 نام نہاد دہشت گردوں کو پکڑنے کا ڈھونگ رچانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد ہندوستانی اخباروں اور پروپیگنڈا بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے ان 5 نام نہاد دہشت گردوں کو مارے جانے کا ڈھونگ بھی شروع کر دیا۔ ماضی میں دیکھے جانے والی بھارتی مکاری اور سفاکی دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھارتی قابض افواج نے ان جوانوں کو جو جڑی بوٹیاں اکٹھی کرتے ہوئے غلطی سے LOC کراس کر گئے کو شاید مار دیا ہے۔ اب ہندوستانی فوج اور جنونی میڈیا ان نہتے اور معصوم لوگوں کو دہشت گردی سے جوڑ کر نام نہاد دہشت گردوں کی دراندازی کا جھوٹا الزام پاکستان پر لگانا شروع ہو گیا ہے۔ اسی ہزیمت کو چھپانے کے لیے ہندوستانی فوج نے ظفروال سیکٹر میں بلا اشتعال اور اندھا دھند فائرنگ کر کے پاکستان میں سول آبادی کو بھی نشانہ بنایا۔
सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक कनाडा, कतर, इंग्लैंड और दुनिया में हजीमत उठाने के बाद हिंदुस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि मोदी सरकार अपने सियासी फायदे और हालिया बैनुल-अक़वामी जगहसाई को छुपाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ घटिया और ओछे हथकंडों पर उतर आई है। कुछ दिन पहले कतर ने 8 इंडियन नेवी अफसरान को जासूसी के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई, जिससे हिंदुस्तान की दुनिया भर में रुसवाई हुई। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज इससे पहले भी कनाडा और इंग्लैंड में सिखों को कत्ल करने में मुलव्विस पाई गई हैं, जिससे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है। गजा में गुजरने वाली रात तारीख की हौलनाक रात साबित हुई। गुज़िश्ता रात उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों के लिए एक सवालिया निशान बनकर रह गई है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, आखिरत में फ़लस्तीनी माएँ, बहनें और बेटियाँ उम्मत मुसलमानों से सवाल करेंगी कि आखिर ऐसे एटम बम और रॉकेट का क्या फ़ायदा जिसमें पूरी रात बच्चों पर बमबारी की जा रही थी। कल इस्लामाबाद के शहरी सारी रुकावटें दूर करके अमरीकी कौंसलेट में जबरदस्त एहतजाज करें, उनका मजीद का कहना था। आइए देखते हैं। रात से वहां नेट बंद है, ज़राए अबलाग मुनक़ते हैं, ज़मीनी हमला शुरू हुआ है और ख़दशा यही है कि ज़मीनी हमले के नतीजे में कई गुना ज़्यादा लोग कत्ल हुए होंगे, शहीद हुए होंगे, लेकिन फिर भी दुनिया खामोश है। ये हुक्मरानों का काम है, ये हुकूमतों का काम है, ये आलमी इस्लाम की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं देखता हूँ कि कब्रिस्तान की तरह खामोशी है। इन हालात में जमात इस्लामी ने कल में अमेरिका के सफारत खाने के सामने गजा मार्च का ऐलान किया है। आज हमारी माएँ, बहनें और बेटियां हमारी तरफ देख रही हैं। कराची शहर ने बार बार MQM पाकिस्तान को मैंडेट दिया, हमें दीवार से लगाया गया तो दीवार गिर भी सकती है। जिस शहर को 15 सालों से लूटा गया उसके हिसाब किताब का बंदोबस्त करें। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, ये जलसे इंतखाबी तैयारियों के लिए नहीं हैं, कल आइंदा के लाएअमल का ऐलान करेंगे। इस शहर को पीछे की तरफ धकेलने वाले, दीवार से लगाने वालों को अंदाजा हो गया है कि हमें दीवार से लगाया गया तो दीवार के गिरने का भी खदशा है। अहलियान लियाकताबाद आने वाले इंतखाबात के नतीजे का ऐलान करेंगे। इलाकाई जलसे हो रहे हैं, वो कोई सियासी जमात अपनी पूरी ताकत और वसाइल के साथ भी इस शहर में नहीं कर सकती है। इस शहर पर कब्जा करने के तमाम इम्कानात को MQM रद्द भी करती है और उसके खिलाफ सफारा भी नजर आएगी। मोहल्लों के जलसे इंशाअल्लाह एक तब्दीली और इनकलाब की शक्ल में बरामद होंगे। मुस्लिम लीग नून 7 बारियां ले चुकी है। पीपल्स पार्टी ने सिंध में कौन सी तरक्की की है? सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान का जहानिया में जलसे से खिताब, कहा, हमारा मंशूर है महंगाई मुकाओ। अगर किसी का बिजली का बिल 300 यूनिट आया तो हमारी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मुल्क में जो बादशाहत करने वाली जमातें हैं उनके खिलाफ खड़ा होना कि ये जो बारियां लगाती हैं जमातें, एक दफा एक आ जाती है, फिर दूसरी आ जाती है, फिर पहली आ जाती है, इसके खिलाफ खड़ा होकर सियासत करनी है। अवाम को इनके चुंगल से निजात दिलानी है। जहांगीर खान साहब की सरबराही में तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की और क्या सोचा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की क़यादत में एक को खूबसूरत पाकिस्तान बनाएंगे, एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। जहांगीर खान तरीन अपने इलाज के लिए लंदन गए, उनको कैंसर का मर्ज था, अपना इलाज करा के वापस घर नहीं आए, एयरपोर्ट से सीधा जलसा गाह पे पहुंचे। ये थी कमिटमेंट इंसान की। आज जो अंदर है कहा जा रहा है उसे बाहर लाया जाए, जिसको बाहर लाना चाहो ले आओ, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। मियां जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, नवाज शरीफ के मुकाबले में जिसको लाना चाहते हो ले आओ। 4.5 साल करतूतों पर पर्दा डाला हुआ है, पर्दा उठेगा तो बहुत से नाम सामने आएंगे। तो ये कहता है कि आज जो अंदर है उसको बाहर लाया जाए, ले बाहर। अगर बाहर लेना हमें धमकी है तो मैं आज डंके की चोट पर यह बात कह रहा हूं
کہ نواز شریف کے ہاتھ پاؤں باندھے بغیر جس مرضی پہلوان کو آپ اکھاڑے میں اتار لو، جو اتارنا چاہتا ہے، آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا۔ جن لوگوں نے 2017 میں ہمیں اس حال کو پہنچایا، ہم ان کے نام لے کر یہ کہتے کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے؟ ہم نے اپنے پر ہونے والے مظالم تو بھلا دیے اور ہر دفعہ بلائے۔ ہم نے تو وینٹیلیٹر پر پڑی معیشت کو دیکھتے ہوئے ہم نے وہ ذکر بھی نہ کیا۔ ہم نے کہا یہ اداروں کا کام ہے، وہ قانون کے مطابق کام کریں۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ منگل کو سماعت کرے گا۔ مقدمے کے وکلاء کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا ہے کہ کرنسی سمگلنگ روکنے کے اقدام مؤثر ثابت ہوئے، اکانومی کی گروتھ شروع ہو چکی، زرعی پیداوار بھی حوصلہ افزا ہے۔ پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ صنعتوں کے مسائل کا احساس ہے، مہنگائی پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاجر اسٹاک ایکسچینج میں کمپنیاں رجسٹرڈ کرا کے فائدہ اٹھائیں۔ ایک جو ڈرائیو ہے اینٹی اسمگلنگ کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پہ بہت توجہ دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو انلیگل ٹرانزیکشنز ہیں، جو ہوڈنگ ہے، اس قسم کے جو غلط کام ہو رہے ہیں ان کو قابو میں کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے آئی سلوٹ ہماری جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں۔ الحمدللہ اب مارکیٹس جو ہیں they have rallied, there is a change، ایک positive economic data آ رہا ہے۔ ایگریکلچر کی جو پروڈکشن ہے it's gaining momentum۔ انڈسٹریل ایکٹیویٹی تھوڑی سلو رسپونڈ کر رہی ہے بٹ انشاءاللہ وہ بھی پک اپ کرے گی۔ سو اٹ ڈز انڈیکیٹ اے اسٹرانگ پک اپ ان اکنامک ایکٹیویٹی۔ یہ میں نہیں کہتی ہوں کہ ہم نے انفلیشن کو ختم کر دیا، لیکن ہم نے بڑے فوکس طریقے سے انفلیشن کو قابو میں لانے کی کوشش کی ہے۔ جو ایکسچینج کمپنیز کا جو رول تھا اس کے ریفارمز کیے گئے اور الحمدللہ ناؤ ایٹ لیسٹ اٹس انڈر کنٹرول۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا ہے 9 ماہ صوبے کو درپیش مسائل کے حل کے لیے کام کیا، 32 اسپتالوں کی بہتری کے لیے اقدامات کیے۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا اسپتالوں کی بہتری کے لیے ڈاکٹرز اپنا کردار ادا کریں۔ 31 جنوری تک اسپتالوں کی اپ گریڈیشن مکمل کر لی جائے گی۔ 32 ہاسپٹلس کے اوپر ہم پہنچے جن کا ہم نے ڈیسیژن لیا کہ ان کی ری ویمپنگ کرنی ہے۔ کچھ کی 80% ہے، کچھ کی 50% ہے، کچھ کی 40% ہے، کچھ کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری کر رہے ہیں۔ یہ صرف اس وقت ممکن ہے، یہ ایگزیکٹلی اسی طرح ہونا ہے جس طرح آپ لوگ اپنا گھر اگر بنا رہے ہیں تو روز آپ اپنی پریکٹس بھی کرتے ہیں، ہاسپٹل بھی جاتے ہیں، لیکن ایک دفعہ دن میں، 2 دفعہ دن میں، صبح بھی شام بھی اس گھر کی کنسٹرکشن دیکھنے جاتے ہیں۔ آپ لوگ اونرشپ لیں گے تو سارا کچھ ہو جائے گا، اگر نہیں لیں گے تو یہ ہاسپٹل اسی طرح کے اس طرح رہ جائیں گے اور ہم پچھتائیں گے۔ ڈیڈ لائنز ہماری 31 جنوری ہے کہ 31 جنوری تک ہم نے یہ سارے ہاسپٹلز کی ری ویمپنگ کمپلیٹ کرنی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے وفاقی کابینہ کا اجلاس پیر کو طلب کر لیا۔ کابینہ کے اجلاس میں ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا، اقتصادی رابطہ کمیٹی کی سفارشات کی توثیق کی جائے گی، گیس کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق بھی ECC کے فیصلے کی توثیق ہوگی، غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ غیر قانونی تارکین وطن کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ 27 اکتوبر کو مزید 5046 افغان باشندے اپنے ملک چلے جائیں گے۔ اب تک تقریباً 82,000 غیر قانونی مقیم افراد اپنے وطن روانہ ہو چکے ہیں۔ غیر قانونی غیر ملکی افراد ہوشیار، نہ تاریخ بڑھے گی نہ سنی جائے گی کوئی پکار، وقت سے پہلے جائیں، پریشانی سے بچ جائیں۔ پاکستان میں مقیم غیر قانونی باشندوں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے 31 اکتوبر کے بعد کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔ وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے غیر ملکیوں کے انخلا کی مدت میں توسیع کا امکان رد کر دیا۔ ہم نے اپنی جیو فینسنگ، جیو میپنگ ہر چیز کر لی، اپنی تیاری کر لی اور ہم ریپیٹریٹ کریں گے ان انلیگل فارورڈرز کو جو ہمارے ملک میں انلیگلی رہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے بھی بتا دیا کہ غیر قانونی تارکین کی واپسی کا انتظام کر لیا ہے۔ 1 نومبر سے آپریشن شروع ہو جائے گا، 31 اکتوبر ان کے لیے آخری ڈیڈ لائن ہے، جو چھوڑ جائے گا، ادروائز ہم ان نے پوری اپنی ارینجمنٹ کر لی ہے۔ بلوچستان کے وزیر اطلاعات جان اچکزئی نے واضح کیا کہ ملک میں موجود 13 لاکھ غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو پوری قوت سے نکالا جائے گا۔ پاکستان سے تمام غیر قانونی طور پر رہنے والے 13 لاکھ غیر ملکیوں کو نکالنے کے فیصلے پہ کوئی نظر ثانی نہ کرنے کا فیصلہ
किया गया है। पंजाब के सूबाई निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा, एक्शन सिर्फ गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने वालों के खिलाफ होगा। सिर्फ उन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा जिनका स्टेटस गैर कानूनी है। पेशावर पुलिस ने भी थाना तहकाल की हदूद से 4 गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद को हिरासत में ले लिया है। दूसरी जानब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की जानब से बैनर्स भी लगा दिए गए। कई इलाकों से मसाजिद से ऐलानात करवाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। मुल्क को मौशी इस्तेहकाम की कोशिशें रंग लाने लगी। बिजली चोरों से 40 अरब रुपए वसूल कर लिए गए। नुकसानात पर काबू पाएंगे, मुल्क को खुशहाल बनाएंगे। निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत पुरअज़्म। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़, 2 माह में ज़बरदस्त नताइज। नादहिंदगान से 40 अरब रुपए वसूल, 10,000 से ज़ायद बिजली चोर गिरफ्तार। बिजली चोरी में मुलव्विस 53 मुलाजमीन मुअत्तल। ऑपरेशन के दौरान अमले को मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। 4 मुलाजमीन ज़ख्मी, मुतअद्दिद को यरगमाल बना लिया गया। पाइड के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा फेस्टिवल का एहतमाम किया गया है, जिसमें मुल्क को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल से मुतालिक सेशन का इनेकाद किया गया है। इनमें एक सेशन डिजिटल पाकिस्तान बयानबाजी या हकीकत का भी है। डिजिटल पाकिस्तान की बात हो तो ये इंटरनेट के बगैर मुमकिन नहीं। डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब कहाँ तक पहुँचा और किन मसाइल का सामना है, मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक सईद अवान से, जो कि इस वक्त DG अगेनाइट बिलाल अब्बासी के साथ मौजूद हैं। जी मलिक सईद, बताएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, पाइड की जानिब से जो है वो 2 रोज़ा फेस्टिवल मुनक्किद किया जा रहा है। इस फेस्टिवल में मुख्तलिफ माहिरीन को जो है वो पैनल्स में बिठाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल हैं उन पर बात हो सके। अभी इसी तरह के एक सेशन में हम मौजूद थे कि डिजिटल पाकिस्तान बयानबाजी या हकीकत, तो इस हवाले से पैनलिस्ट की जानिब से अपनी राय का इज़हार किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अब्बासी साहब, हम उनसे जानेंगे। बिलाल अब्बासी साहब, ये बताएं कि क्या वाकई डिजिटल पाकिस्तान जो है वो बयानबाजी है या हकीकत है, आप क्या समझते हैं? देखिए, डिजिटल पाकिस्तान जो है, हम अगर इसको मुकम्मल तौर पे कहें कि ये बयानबाजी है तो ये गलत होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जो उस बयानबाजी को हकीकत का रंग देने के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इनिशिएटिव लिए गए, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए। यहाँ पर डिजिटल पाकिस्तान अकेला एक इदारे का काम नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान मुख्तलिफ पॉलिसीज़ की शक्ल में, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की शक्ल में इसको हकीकत में बदल रही है। अगर आप देखें मिनिस्ट्री ऑफ IT के प्लेटफॉर्म से, तो डीप का प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू इसको हकीकत में बदलने की कोशिश की जा रही है। नादरा के प्लेटफॉर्म से बहुत सी ऐसी सर्विसेज लॉन्च की गई हैं जहां पर इसको हकीकत में बदलने की कोशिश की जा रही है। नेशनल IT बोर्ड है, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है, इग्नाइट है, ये तमाम इदारे ऐसे हैं जो कि आपको ये तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेट की सर्विसेज के हवाले से आप क्या कहते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी आना हमारे मुल्क के हक़ में होगा? अभी जो इंटरनेट सर्विसेज है वो कितना अहम किरदार अदा कर सकती हैं? इस वक्त अगर आप मुल्क में देखें तो इंटरनेट जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहा है। तकरीबन 90% लोग इसको इस पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर तो सिर्फ एंटरटेनमेंट है तो वो 4G से भी पूरा हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के साथ एक कंपटीशन में आना है। एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट जब तक नहीं होगा, लोग उस तरफ मूव नहीं करेंगे। तो 5G सर्विसेज जब तक लॉन्च नहीं होंगी, आपको साथ साथ 5G सर्विसेज लॉन्च होने की एप्लीकेशंस बनानी पड़ेंगी, IoTs पे काम करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान, फिर ऑटोनमस व्हीकल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाकर उस 5G का आप सही से मसरफ उसका जो हो रहा होगा, आप सही से फिर जो है सर्विसेज यूज़ कर पा रहे होंगे। डेटा की हम बात करते हैं तो क्लाउड की भी बात आती है, तो अभी तक पाकिस्तान को जो है डेटा के हवाले से किन चैलेंजेस का सामना है और ये चैलेंजेस कब तक निपटेंगे? देखिए, 2 ज़रूरी चीज़ें अप्रोच होती है, एक रिएक्टिव अप्रोच होती है। जो आपकी रिएक्टिव अप्रोच है उसके लिए तो पीका का कानून बना दिया गया कि डेटा के साथ अगर कुछ गलत करता है तो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम कोई करता है तो उसके हवाले से हमारे पास एक एक्ट मौजूद है। लेकिन प्रोएक्टिव अप्रोच के लिए गवर्नमेंट ने एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का बिल बनाया। उस बिल के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक इंडिविजुअल को वो राइट्स प्रोवाइड किए कि वो अपने डेटा के साथ किस तरीके के मामला चाह रहे हैं। सो हुकूमत पाकिस्तान ने वो कैबिनेट से अप्रूवल करवाया, उसके बाद उसको नेशनल असम्बली की तरफ भेजना था। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे पास गवर्नमेंट मौजूद नहीं है, हमारी पार्लियामेंट मौजूद नहीं है। जब वो पार्लियामेंट आएगी उसमें वो बिल ले जाकर बहस कराकर वो बिल अप्रूव करा लिया जाएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान को अगर तरक्की करनी है तो डिजिटल पाकिस्तान ज़रूरी है। हम डिजिटल पाकिस्तान की जानिब आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मलिक सईद अवान। और ख़बर आपको दें कि फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़
मजालिम के हक में जो है जमात इस्लामी का मुजाहरा जारी है, जिस पर पुलिस की जानिब से धावा बोल दिया गया है। इस हवाले से मजीद सूरत हाल जान लेते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर हमारे साथ मौजूद है। अली, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जमात इस्लामी के कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। मुख्तलिफ जमातों का एक इत्तेहाद बना था, अलकुद्स कमेटी, कौमी अलकुद्स कमेटी, जिसकी सरबराही मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन राजा जफरुल्लाह करते हैं। उन्होंने ये ऐलान किया था कि 29 अक्टूबर को यानी आने वाले कल में इस्लामाबाद में तहफ़्फ़ुज़े गज़ा मिलियन मार्च किया जाएगा। उसकी तैयारियों के सिलसिले में आज जमात इस्लामी ने इस्तकबाली कैंप लगाए, स्टेडियम के सामने कैंप लगाया। तो पुलिस ने कहा कि ये इजाजत के बगैर आपने कैंप लगाया है, तो उसके बाद जो है उसको वहां से उखाड़ दिया गया। उनके साउंड जो है उनको भी उठा के ले गया। इसी तरह से काशिफ चौधरी जो है सदर ताजरान भी हैं, जमात इस्लामी के रहनुमा भी हैं। इसी तरह से तर्जमान आमिर बलोच हैं, नसरुल्लाह रंधावा हैं, उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में जमात इस्लामी के कारकुनान ने कश्मीर हाईवे ब्लॉक कर दी। उस एहतजाज के बाद पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, शेलिंग की, और कुछ देर की आंख मिचौली के बाद जो है वो कश्मीर हाईवे इस वक्त जो है वो खाली करा ली गई है। इस वक्त जमात इस्लामी के जो कारकुनान हैं वो जमात इस्लामी मेलोडी ऑफिस के बाहर पहुंच गए हैं और वहां पे मौजूद है। और थोड़ी देर तक अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक पहुंच रहे हैं और 7:30 बजे सराजुल हक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा की हिस्से अमली का ऐलान करेंगे। अब तक जमात इस्लामी ने यानी मियां जो नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान है, उन्होंने ऐलान किया है कि कल का तहफ़्फ़ुज़े गज़ा मिलियन मार्च हर सूरत होगा। इस्लामाबाद इंतजामिया जो मर्जी कर ले। और उनका मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि हुकूमत बताए कि वो ये सब कुछ करके फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद करने वालों को तशद्दुद का निशाना बना के गिरफ्तार करके किसको खुश करना चाहती है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। कि अभी कुछ ही देर बाद जो है जमात इस्लामी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जमात इस्लामी का दावा है जो कारकुनान है और कायदीन है उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनको नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। अभी तक जो 15 गिरफ्तारियां हैं वो जमात इस्लामी का दावा है, लेकिन पुलिस ने जो बताया उनके मुताबिक 6 से 7 लोग गिरफ्तार किए हैं। लेकिन 2 मुख्तलिफ वाकयात हुए, जब पहले साउंड वगैरह उठाया जा रहा था उस वक्त भी गिरफ्तारियां हुई, और फिर बाद में जब मगरिब की नमाज अदा की जा रही थी तो उस वक्त भी पुलिस ने मौका पाकर जो है वो ठीक। तो ये गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं और जमात इस्लामी का ये मौक़िफ़ है कि कुछ ही देर के बाद आइंदा के लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। अली शेर, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। सलाह के नाम से इको फेस्टिवल में ख़वातीन के बुनियादी हुकूक से मुतालिक सेशन इनविजिबल, समाजी कारकुन ताहिरा अब्दुल्ला का ख़वातीन की अहमियत पर तकरीब से खिताब। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में ताहिरा अब्दुल्ला का कहना था कि ख़वातीन के हुकूक की जंग आज से नहीं बरसों से जारी है। ख़वातीन को मुआशरे में आला मुकाम दिलाने के लिए नसाब में भी तब्दीली लाना होगी, साथ ही साथ स्कूल कॉलेज में भी तरबियत की ज़रूरत है। इस पे तफसीलात देंगी हमें नीलम अरशद। जी बिल्कुल, इस्लाह के नाम से पाइट के ज़रिए तमाम जो सेशन शुरू था उसमें इनविजिबल 50% के नाम से एक सेशन था जिसमें औरतों के बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतालिक बात हुई। और ऐसे में जब भी बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात होती है तो मुख्तलिफ जो समाजी कारकुनान हैं वो नज़र आते हैं। ऐसे में ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा का नाम अगर ना लिया जाए तो डेफिनेटली ये नाइंसाफ़ी होगी इनके साथ भी। और आज भी इस सेशन में स्पीकर के तौर पर आई और इस टॉपिक पर बड़ी अहम गुफ्तगू की। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, बड़ा ही अच्छा फ्रूटफुल सेशन था और बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या कहेंगी इनविजिबल 50% ख़वातीन का किरदार? इस पे तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम 49% हैं, अभी तक 50 तक भी नहीं पहुंची। लेकिन हमारा किरदार जो है, हम काम बहुत करती हैं लेकिन वो नज़र नहीं आता। हम पैसे नहीं कमाती, हम मुफ्त का काम करती हैं, चाहे प्रोडक्टिव काम हो, रिप्रोडक्टिव काम हो या घरेलू काम हो। हमें मुआवजा नहीं दिया जाता, हमें बराबर के मौके नहीं मिल रहे। बहुत शुक्रिया। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। इसी बात पर एम्फसाइज़ किया गया है, ज़ोर दिया गया है कि ये तालीम और तरबियत जो कि ना सिर्फ इंसानी बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक है बल्कि औरतों के हकूक़ से भी मुतल्लिक है। अपनी जवानी में नहीं बल्कि बच्चों को निसाब के ज़रिए स्कूलों और कॉलेजेस में भी देनी पड़ेगी। और हमें कल्चर को तब्दील करने की ज़रूरत है। सरकारी अफसरान को मुफ्त बिजली देना बंद किया जाए। पाइट के वाइस चांसलर डॉक्टर नदीमुल हक बोले, निजी सेक्टर्स को काम करने दिया जाए, कोई सियासी भर्ती ना की जाए। आगे बढ़ेंगे तो तरक्की मिलेगी। कल्चर भी बदलो और आपस में रोज़ दोपहर को बैठ के सीखो भी कुछ। सब कुछ होता था, पूरा कल्चरल चेंज किया, डिसिप्लिन लाया। डिसिप्लिन के भाई बैठ के सुनो बातें और भाई टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ। ये भी एक चीज़ है जो हमारे लीडरान को सोचना चाहिए। मुफ्त बिजली जो देते हैं आप सरकारी अफसरों किसी को, अपने लाडलों को क्यों देते? किसी दुनिया में नहीं। वाइट हाउस को भी बिल आता है, वाइट हाउस का बिल आता है तो हमारा क्यों नहीं आ सकता? एनर्जी सेक्टर को काम करने दें, एनर्जी सेक्टर इंजीनियर्स चलाएंगे,
अच्छे इंजीनियर्स लाएंगे, अच्छी मैनेजमेंट, उसमें पॉलिटिकल भर्तियां बंद कर दें, कोई पॉलिटिकल भर्ती नहीं होगी। सखर IBA में 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल जारी है। पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल में साबिक सूबाई वज़ीर बराए तालीम और सकाफत सैयद सरदार शाह की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। सैयद सरदार शाह का क्या कहना है, इस बारे में जानते हैं अली खोसो से। बताइएगा अली। जी बिल्कुल, सखर IBA यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल इस वक्त जारी है। पहला रोज़ है यहाँ पे। आप शहरियों की जहाँ आमदोरफ्त यहाँ पे मुतवक्के है, वहीं पे जो है साबिक सूबाई वज़ीर कल्चर और एजुकेशन मिनिस्टर सैयद सरदार शाह भी इस वक्त इस फेस्टिवल को अटेंड करने आए हैं। उनसे हम मज़ीद इस फेस्टिवल के हवाले से जानेंगे। शाह साहब, कराची, लाहौर और पाकिस्तान के दीगर बड़े शहरों में मुनक़्क़द किया जाता है ये फेस्टिवल, अब सखर में पहली बार किया गया है। सखर एक हब भी है, तो आप क्या समझते हैं कि एक यूथ का भी इसमें शुमार किया गया कि यूथ को टारगेट किया गया, आप क्या कहेंगे सखर IBA इंतजामिया को और आर्ट काउंसिल की इंतजामिया को इस इवेंट के हवाले से? मैं समझता हूँ ये मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। अमन शाह साहब आर्ट्स काउंसिल के रूह रवा हैं, इधर से हमारे डॉक्टर आसिफ शेख साहब वाइस चांसलर हैं। ये इनकी मैं समझता हूँ कि एक सकाफती दोस्ती का मिसाल है कि वरना हमारे पास बेशुमार इवेंट होते रहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, दूसरों में, मगर इस तरह का इवेंट और इतना बड़ा फुटफॉल नौजवानों का जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बता रहे थे 30,000 की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अब 30,000 की रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट आई मीन के कोई आसान कोई बात नहीं है। बड़े बड़े सियासी जलसों में भी 30,000 लोग नहीं जाते। अब 30,000 की रजिस्ट्रेशन, वो भी यूथ की, पढ़े लिखे, जो सिंध का सेंस है, क्रीम है सिंध का, और उसके साथ साथ एक एंटरटेनमेंट भी है, वेंटिलेट करेंगे। और सखर में ऐसे इवेंट नहीं हुए पहले बड़े। शाह साहब, क्लाइमेट चेंज पे जो है वो बड़ा जोर है, क्या समझते हैं कि नौजवानों को खासतौर पे क्लाइमेट चेंज, माहौलियाती जो ज़िंदगी है और वो मुल्क को काफ़ी मुतासिर कर रहा है, तो नौजवान इसमें कैसे आगे आएँ, क्या कहेंगे और क्या सब्जेक्ट्स इसके लिए मुतारिफ करवा रही है इस बार? मैं समझता हूँ इस हवाले से यूनिवर्सिटीज़ को भी काम करना पड़ेगा इस हवाले से, क्योंकि रिसर्च का काम जो है। और अब कुछ क्रिकेट की बात कर लेते हैं और जिक्र करते हैं पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के होने वाले मैच की। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की शिकस्त में कई अवामिल कार फरमा रहे। सिर्फ ग्रीन शर्ट्स ने ही गलतियां करके शिकस्त को गले नहीं लगाया, बल्कि ऑन फील्ड और टीवी एम्पायर्स ने भी हिस्सा डालकर पाकिस्तान की हार में अपना हिस्सा डाला। ICC ने पाक जनूबी अफ्रीका मैच में DRS की गलती तस्लीम कर ली। जनूबी अफ्रीकन इनिंग्स के ख़ितामी ओवर्स, हारिस रऊफ की बॉल पर जोरदार अपील, एम्पायर टस से मस नहीं हुए। एम्पायर की जानिब से कोई जवाब न पाने पर पाकिस्तान ने रिव्यू लिया। रिव्यू में देखा गया कि गेंद स्टंप से टकरा रही है, लेकिन थर्ड एम्पायर ने तबरेज़ शम्सी को नॉट आउट करार दिया। लेकिन मैच एम्पायर की ये पहली संगीन गलती नहीं थी। इससे पहले जनूबी अफ्रीका की इनिंग के 19वें ओवर में उसामा मीर की बॉल पर वाइंडर डोसन को एम्पायर पॉल रैफल ने आउट करार दिया। प्रोटीज बैटर की जानिब से एम्पायर के फैसले के खिलाफ रिव्यू पर उसामा मीर की फ्लिपर गेंद को पहले विकेटों से बहुत बाहर जाते दिखाया गया, लेकिन कुछ ही लम्हे बाद एक और टीवी रिप्ले दिखाया गया जिस पर गेंद विकेटों को छू रही थी। अपने ऑफिशियल्स के इनफाज गलतियों पर ICC का रद्द-ए-अमल भी आ गया। खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी ने पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेले गए अहम मैच में DRS की गलती तस्लीम कर ली। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में अहम तरीन मौके पर बाबर ने नवाज पर एतमाद किया। लेफ्ट आर्म स्पिनर एक बार फिर अपने कप्तान और कौम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके। नवाज के हाथ पांव ऐसे फूले कि बल्लेबाज को विनिंग शॉट खेलने की आसानी फराहम कर दी। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को नवाज का होका, लेकिन स्पिनर ने अहम मौके पर दिया हमेशा ही धोखा। प्रोटीज को 4 रन दरकार थे। नवाज ने ऐसी बॉल कराई जिस पर टेल एंडर भी अपनी टीम के हक में मैच का खात्मा बिल खैर कर देता है। महाराज ने भी मिलने वाले मौके का फायदा उठाया, अपनी टीम को मैच जितवाया। नवाज ने पाकिस्तानी शायकीन का खुलकर दिल दुखाया। गुज़िश्ता 1 साल में ये तीसरा मौका था जब नवाज ने क्रिकेट फैंस टीम की दुनिया ही अंधेर कर दी। इससे पहले भी 2 मौके पर नवाज यूं ही हथियार डालकर बाबर के एतमाद का खून कर चुके हैं। गुज़िश्ता साल 23 अक्टूबर को ICC वर्ल्ड T20 का अहम मैच मेलबर्न के तारीखी मैदान में रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ कप्तान बाबर आजम ने उन्हें आखिरी ओवर दिया। भारत को जीत के लिए 17 रन दरकार थे। नवाज ने खजानों के मुंह खोलकर भारत को मैच जीत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए चेन्नई से कोलकाता पहुंच गई। ग्रीन शर्ट्स आज और कल आराम करेंगे। पीर को पाकिस्तानी टीम प्रैक्टिस सेशन करेगी। इंडिया में जारी मेगा इवेंट के अपने 7वें मैच में पाकिस्तान मंगल को बांग्लादेश का सामना करेगा। रवां साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण आज 28 और 29 अक्टूबर की दरमियानी शब होगा।
जुज़वी चांद ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान में किया जा सकेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:01 पर चांद को ग्रहण लगना शुरू होगा। रात 1:14 पर ग्रहण उरूज पर पहुंच जाएगा। इख्तिताम 29 अक्टूबर को रात 3:26 पर होगा। चांद ग्रहण एशिया, रूस, यूरोप और अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में देखा जा सकता है। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।